Umurpuro kereng sachini Triprasani inhabited area wo Umurpur Gumti district ni prosason ro makrai kami wo berau kaisa damping site berau oro khainani berau toirong laitong abo chung bono birudi khlayo aro joto chung indigenous population kupulungar tongo aro khlai khlai chini জনসাধারণ chini জনজাতি ni onek khoti ongai chini boni bagai chung tipra mothani ongai abon chung birudi khlayo boni pokhe chung mukhyamantri no kaisa common memorandum mari nai oro chung sawo je obo khlai khlai obo bhobishot onek kotor problem ongnai u problem সরকার মোকাবেলা খাই মাংলাক এবং বনে বাগাই जों তিনিনো মুখ্যমন্ত্রীনি দৃষ্টি আকর্ষণ খাই আবনো মাথাগৈ অন্য জায়গা খাইতে নিহিनै जों বনো কयै जोंनि সারা ত্রিপুরা অরসমিয়া বনে বাগাই जों তিনি বিক্ষোভ মিছিল খাওয়াই जों প্রদর্শন মা খাইকা থ্যাংক ইউ তিনি আসুক জরা আন্দোলন খাইমে পাবে আবনো কাসই মানো তিনি আসুক জরা আন্দোলন খাইমে পাইছিমি দা ও জায়গা মানথাই মানে জামানো अब मानदे मानिया बोले जों सिया मानथुं मायथुं जों स्टार्ट खायखा যদি বড় বন ডাইভার্ট খায়াखलाय বন যদি বড় মাথাক মায়ंखलाय তিনি জাতি নষ্ট নাই যেহেতু গব খুব একটা সাইড হামিয়া ব হাইজেনিক অংয়া তিনি পক্ষেও তাবক যদি जों অর বর্তলিও কিবা কামান চুমনিও বতে খাই জানাই দেবা চাগলাক হাইতেনে চিনি টিপ্রাসানি জায়গাবো খাইফুন বরকলি জায়গা খাইদি omong hiting marano makoy maniko ambai sini kong media channel lokna tamni bagai hangke chungtini jotno sarat nangai chungtini omahai rally khai kuliri tonman tongo tamni bagai hangke chung saimano jai chini kiso din age jotno nokba he norok ni media ni bisingtoi chung je mokrai kami je chini Bokarai kameo kaisa dumping khaijani bagai hai karat kaisa dustbin khaijani bagai sini borok ni illegal babe hai ke beaini babe jaga dakhal khayai sini borok sadharon khe tongi tongjak mani abono tiyoi borok bebak na sabai bayai sini borono uchet khlayai borok a jagawo dumping hai khe chung kaisa dustbin khaijani bagai chung a jagawo अबन बगैर चंगनायो संग जे बरक जे जगह चिन बरक तंगो जिन बारा
rok je jaga bosbas khlai dong hai ko nok rok tangai dong o area tai kono jaga mantar le ada ba o area ono chimin ma khlai nai ja obon bagai nayo jeng edi chero je illegal khlai je jaga dong abus bani gra plus sin je bor rok no jaga u thok jaga sekai jaga nok sabai oba hai ke je nok tang nai man hai ke jin drum ping khai nai mani obon bagai jeng Maharashtra Pradut Kishore নেতৃত্বে hai ke jin honorable jin Bijoy Ranghol President Tipramothane bini netrita sara Tripura jong ma hai khlai dong obon bagai na jeng khumulong am che tongnai rok sini Tipramotha TWF YTF টাউন কমিটি সিনারো ইউনিট ওহাই মিলই সমস্ত যে ও সিনারো যে 20টা এডিসি ভিলেজনাতে जों তিরা মাকে প্রোগ্রাম খাইলাই দङ বনে বাগানে তিনি जों প্রোগ্রাম বিশেষতই जों সারা ত্রিপুরাওনো जों যে চিনি অনারেবল প্রেসিডেন্ট বরমনা বিজয় রাংখলনি বিশেষতই হাইকা মহারাষ্ট্র কিছু দাগি মো जों অবনা जों রাজ্য সরকারনা মেমোরেন্ডাম দङ অবন বাগে जों নিন্না খাयो কিনা খাयो অবনা जों খাই মান গলা অবনা যদি খাই গাঙ্গা जों আবার কতর আন্দোলন কতর जों আবন বাগে লামা অংখানাय তাই শুধু আবো সিমিয়া তাই অবন বিশেষ চিনি krungjak dङ je chinaro edisi hapango sini je honorable CM deputy CM tai chini jara je chinaro EM tongnero borokni je escort dosai na harmani obon bagane जों saimano je chinaro honorable chini deputy CM ni je mokrai kamio আন্দোলন khlaimani nugui বনি যে অরনে চিনি স্বরাষ্ট্র দপ্তর হইতে যে চিনি অনারেবল সিএম নে যে এসকট বসাইনা হামানে না जों টোটালি বিরোধী দেখায় অমা হাইকে বিনা নুটিসে কে जों एस्कट बसाइनो हामाने अबनो जों निन्दा खायो बनि बागै जों त्रिपुरा सरके इएमङै जों खायसे राज्य सरकारनि चिनि जे मिनिस्टारनि इकुइभलेन्ट हायके बनि समान जों दङ खरच चिनारो CM हायके डेपुटी CM बर राज्य सरकार मिनिस्टारनि समान बर नाखा जों डाबल स्कट दुइसे बरकना प्रोटेक्सन मा खाइनाय बनि बागै थांतानि हिमतेरे जब त जागाना चिनि EM रक चिनि सेफ दङ बयनि दफानि बर हायके राज्य सरकारनि जे मन्त्री रक एस्कट मामा हायकेना एडिशने चिनि EM रकना CM रकना डेपुटी CM रकना डाबल स्कट दा नंथाय जों तिनिनो अ रेलनि मिसिंनि प्रकाश खायो दाइबो जों नायो तिनिनो रेलनि मिसिंथाय सिनि जे आबगनो जे BJP IPF नि जे हापां हायके सरकार बरकनो जों अबनो कयो नरक फुनुकदे नरक एडिसिवा जोंनो इलेक्शन खाय फुनुकदे आबक साक जरा चिने प्राय 1 बছরनि साकाव पारनै थाका एडिसिनि जे इलेक्शन खाय जिगा विलेज कमिटिनि इलेक्शन खाय जिगा आबनो जों खायो BJP IPF नि जुदि हिम्मत दंखाय साहस दंहांखाय नरक फुनुकदे एडिसिवा चिने विलेज कमिटिनि इलेक्शन खाय अबन बगने जों अ रेलिनि बिसिंथाय एडिसिवा जों विलेज कमिटी खाइनानै एडिसामने जतता विलेज दंमोना दाति विलेज कमिटी खाइनानै हायके विलेज कमिटी खावै उपयुक्त चिनि जारा जे विलेजनि सामु खाइनाय विलेजनि सामु खाइतेने गोबां मानसिनि डिप्राइभिं दंमोन हायके थिक मता चिनि इलेक्टेड करिङै प्रब्लेम दंमोन जों सल्भ खाइमानाय दाति इलेक्शन खाइनानै जों अमाय करा बाटा रइना जों तिनिनो रेलि खाइ दंमोन